Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à notre demi-heure d'émission sur les âmes du purgatoire. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa et à la réalisation, notre frère Ghislain Nguya. Chers frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous parler de ce qui se passe au moment de la mort et notre thème est intitulé « Accusation du démon contre les morts ». Accusation du démon contre les morts. La parole de Dieu se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 22, verset 31. Voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Baya ya luzolo, bubuya ibetke zonzila, mambu inake salamaka nantangu ya lufwa. Wap mutindu, Satan ke kuisa nuanisa bilunzi, samna kubenda baou na enfer. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. C'est Jésus qui s'adresse aux apôtres. Les cribler, les ébranler, les perdre par une violente tentation pendant laquelle ils seront comme le blé. C'est ça l'allusion au verbe cribler. Le démon poursuit au tribunal de Dieu avec une cruelle instance les âmes qui viennent de quitter leur corps et qui entrent dans la vie éternelle. Il veut les entraîner au moins en purgatoire, quand il ne peut obtenir pour elles l'enfer et la damnation. On se fera une idée de ce combat d'après le récit de saint Anselme, au sujet d'un de ses moines appelé Osberne, qu'il avait rappelé à la parfaite observation des règles après une vie peu édifiante. Bayaya, bubia ibetke na kuzonzi la mambo inake kusalamaka na manima ya lufwa. Ntangu ya kaka bayinike metalaka sika muntu ke na kufwa, ya vanda na inzo, ya vanda na l'hôpital. Ntangu ya kaka bake vandaka agité na boma betu nyoso ke na boma ya lufwa samti bet ke ve préparer na kubwaba na nzambi sambet mezabati jugement ke na kuvingila betu sambet mezabati betu kele basumuki sambet mezabati nyoso ina bet me kusala awa na ntoto bet ke zaba kufuta yao ni yina ke pesaka beto boma ya lufwa. La crainte la peur du jugement qui nous attend après la mort. Ni kuna baka na kuzonza na beto ti ba démon ke kusa nuanisa muntu yina mekuma na ntangu ya lufwa bake zola ku récupérer yande na kunata yande na enfer. Nyonso yina ke dépendre na luzingu yina muntu mekunata awa na ntoto. Kana bamelenda ve kunata ya na enfer samti ndia tulu ya yandi awa na ntoto ke na kupuse yandi na enfer ve bake sosati kilunzi na kwenda na purgatoire samti bamezabati yake ntangu ya mpasi, la souffrance, la douleur ni yina ke na kuvingila
kilunzi na boloko ya purgatoire. Bamelenda vye kubenda bilunzi kilunzi yina na enfer, mipake zola ti yani kwenda kufuta masumu yina kusala awa na ntoto na boloko ya purgatoire. Nikuna baka na kuzonzila beto diambu mosi yina sonikaka Saint Anselme yan vandaka mfumu ya couvent et yan vandi vanda na ba religieux. Nikuna yan me ku vanda yan ma accompagner un jeune religieux par rapport na ndia tulu ya yand na ba conseil na yan vandi pesa yand. Le converti yina kena nkumbu Osberne, le converti vécut plusieurs années dans les meilleures dispositions à la grande joie du saint abbé qui l'aimait beaucoup. Yan vandak nandia tulu yambote mingi ve et Saint Anselme yin vandak mfumu ya couvent ku pesa yande ba conseil par rapport na règlement ya couvent. Yan me kunzima ku wa malongi yina, yan me ku changer luzingu ya yandi e yan me zinga bamvula mingi na kati ya buzitu ya règlement na kati ya lutumamanu. Au bout de ce temps, il fut visité par la maladie qui devait le conduire au tombeau. Anselme, plein de chagrin, le veilla comme un père. Puis, le voyant près d'expirer, il lui demanda en grâce de lui faire savoir, après sa mort, quelque chose de l'état où il se trouverait. Le moribond le promit et expira. Osborne, religieux ina mekuzwa kimbevo, kuna na couvent, et fumu ya couvent. Le père Anselme, yan vani zola ka mingi religieux ina. Nantangu yan metala, yan kena kubela, bientôt yan kufwa, ni yan di vandaka pene na yandi, ni yan mutuvandi garde yandi. E yan mezonza na yandi, yina ngeke kufwa, na manima kananzambi zola, kwisa zabi samunu sika yina ngekele, puke munatange na musambu. Nikuna Osborne ke kufwa, e bake banda kusala misambu yina bake sala kasamna ba défunt. Or, pendant que la communauté chantait les prières ordinaires autour du corps, l'abbé s'était retiré dans un coin pour ne pas être distrait et pouvoir implorer avec plus de recueillement la miséricorde divine sur le défunt. Il implorait le salut de cette âme avec toute l'ardeur dont il était capable. Bayaya, betmeza bati na ba couvent, na ba religieuse, na ntangu na mutre fwaka bake na misambu yina bake salaka. Ni yawi na Osborne mekufwa, ba me banda misambu yina bake salaka samu na ba défunt. Kasi le père Anselme, yan me se retirer, yan vani zola ti yan sambila. Samu na kilunzi ya mpangi ya yandi Osborne. Nikuna yan me se retirer, yan me sambila, yan vandi bondi la kiadi yan zambi samuna kilunzi ya Osborne. Bayaya na manima ya nzimbu ya ibetke zaba ku continuer émission ya betu. Savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha.
Bayaya na manima ya nzimbu ya imatondo ya Gislin. Betke na kufutukila émission ya beto nos amis du purgatoire et boubia betke na kuzonzila les accusations du démon contre les morts, ce qui se passe au moment de la mort. C'est vrai que les vivants ne voient pas ce qui se passe, mais kaka kilunzi mutke na kunuana samuti Satan ke na kuisa ke na kusosa ku entraîner yandi na enfer. Nikuna le père Anselme me se retirer samna kusambi la mbote samna kilunzi ya mpangi ya yandi Osborne. Le sommeil le surprit dans cette œuvre de charité, c'est-à-dire la prière qu'il était en train de faire, l'intercession pour l'âme de Osborne. Il eut alors une vision. Il voyait entrer dans la chambre du défunt plusieurs personnages vulnérables, vêtus de blanc, qui s'asseyaient pour prononcer la sentence. Mais il n'entendait rien et vit le religieux Osborne, le visage troublé, inquiet, bouleversé, comme quelqu'un qui sort d'un combat. Nantanguina, le père Anselme se retirait que samna musambu pongi mekuzwa yandi. Et nakati ya pongi ina yan mekuzwa vision. Yan ke nakutala bantu ke nakota nakati ya chambre ya Osborne. Bavandaka na binkuti ya mpembe. Et ba kuisaka mutine, c'est comme si bavandi ku juger yandi. Kasi yan vandi ku wave mambu ina bavandi zonza. Mais yan ke nakutala Osborne na figure ya kiadi. Na boma mutindu muntu mekatuka na kunwana. Qu'y a-t-il, mon fils? Lui dit l'abbé. Il répondit, l'antique serpent s'est levé 3 fois contre moi. 3 fois, il a voulu m'abattre, mais les oursiers du Seigneur m'ont défendu. Le saint s'éveilla et ne vit plus rien. Anselme comprit que cette vision avait un sens. Il l'interpréta. Osborne avait été 3 fois poursuivi par le démon devant le juge. La première fois, pour les péchés commis depuis son baptême jusqu'à son entrée en religion. La seconde, pour ceux dont il s'était rendu coupable depuis sa retraite dans le monastère. La troisième, depuis ses vœux jusqu'à sa mort. Namanima ya vision yinan kudzwaka. Le père Anselme mekudzimbitila. Et nakati ya discernement ya yandi yan mekubakula yiki vision yina vanda zola kuzonza. Nakati ya ndosi na vision yina ntalakati Osborne vandaka na figure ya kiadi yan me yufula yandi wapi diambu kena kuluta kuna ni kuna Osborne kezona yandi nyoka ina bakezonzilaka na Bible, le serpent, Satan, le diable yan me kutela ma bambala tatu samna kubuisa munu. Kasi bambala tatu ba ange ya nzambi me kuisa ku défendre munu. Nikuna le père Anselme ke vumbukaka e yan ke talaka diaka ki mamosvi. Na discernement ou interprétation ya vision yina yan me kubakulati mbalala ya tete. Puisque Osborne mezonzati Satan me kutela mabambala tatu samna kubuisa munu. Nikuna le père Anselme ke na ku interpréter vision yina.
yan me ku bakula ti mbala ya tete Satan telamaka samu na masumu ya Osbern yina nsalaka depuis baptême yandi ti na ntangu yina yandu kotaka na couvent mbala ya tete samu na masumu ya yandi kubanda baptême ya yandi ti na ntangu yina yandu kotaka na couvent mbala ya zole ni masumu yina yan salaka na ntangu yina yan vandaka na couvent. Donc après baptême ti na ntangu yina yan me ku kota na couvent mbala ya zole ni le temps yina yan me ku lutisa na kati ya couvent yina ni deuxième fois yina sam na masumina Satan ke zaba ku telama deuxième fois e mbala ya tatu samu na masumu ina salaka à partir du moment ina salaka ba vœu ina salaka ba vœu ya yandi ti na ntangu ya lufwa ya yandi. Mais 3 fois l'ennemi avait dû se retirer yandi ke na kutala ti Satan ke na kunwani sa yandi sam na masumu. C'est comme si ni yandi me kuma juge ni yandi mukina kuisa ku réclamer ba compte ya yimbi na ngeme kusala parce que yandi ke na nsatu ya ku récupérer kilunzi yange yina ni jambo ke kusalamaka na manima ya lufwa ni na ke ni samna yaba ke zonzati le malade, le moribond est en train de se débattre. Yann ke na kusagiter. Ben ke na kutalve, mambu yann ke na kutalaga. Kakni yann ke na kutalaya e ya ke na kupesa yandi boma. Baya ya betke vutoka diaka na manima ya talatala samu na mwanzimbu. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Merci à Ghislain pour ce beau chant. Betke na kulandi la émission ya beto nos amis du purgatoire et mutindu mukuzonza kaya bubiai. Betke na kuzonzi la les accusations du démon contre les morts. Wap mutindu Satan ke nuanisaka mbantu ina ke kumaka na ntangu ya lufwa. Yan ke kusaku nuanisa sam na ku récupérer kilunzi yan kunata yawu na enfer sika yan ke vandaka parce que yan ke zolati bampangi mpe kwisa kutala mpasi na yandi na enfer kana yan melemba na kunata kilunzi na enfer samti kilunzi na kena ku mériter enfer ve yan ke sala ngolo na kubenda pour que ya kwenda kutala mpasi na boloko ya purgatoire eni yandi ke kusa rappeler yimbi na muntu salaka awa na ntoto
ni yandi ke zonza na tela nenge salaka yai kilumbu mosi nge salaka faso yai kasi singe vandaka ndiku ya yandi ve bayina vandaka bandiku yange na ntangwi nange vandaka awa na ntoto, c'est-à-dire singe vandaka na ba saint yange yinange vandi lombilaka ba samedi lange na ba ange na bilunzi ya purgatoire yinange basisaka na boloko ya purgatoire ni bawu yina ke kwisa kunwani nange na kilumbu yina menge fana kuvanda tete ndiku ya bawu yake veni na momo yinange ke bokila bawu kasi relation ya beno fana kubanda yinange ke tete awa na ntoto ni kuna betka na kutanga témoignage ya religieux yayi wap mutindu ya vandi kuluta na ntangu yina nzutu na mwela ya yandi vanda se séparer na moment ya lufwa ya yandi ni interprétation ya vision yina Père Anselme Kuzwaka ni yayi betka na kutanga mbala ya tete Satan mekutelama samu na masumu ya yandi kubanda baptême ya yandi tina ntangwi na yandi kutaka na couvent ya zole samu na masumu ina salaka na ntangwi na vandi zinga na kati ya couvent ya tatu masumu ya salaka depuis kilumbu ina yandi kudia kampana à travers les vœux tina kilumbu ya lufwa ya yandi. Mais 3 fois l'ennemi avait dû se retirer car les premières fautes, c'est-à-dire depuis son baptême jusqu'à son entrée en religion, ces premières fautes avaient été effacées par la foi et la générosité d'un adieu volontaire au monde. Masumu inan salaka depuis baptême ya yandi. Ti nantangu inan kotaka na couvent. Kiminu ya yandi kukusunaka yau na luzolo ina salaka na yina yandi ndimaka na kubika minkembo ya inza yanme kusola kusadila nzambi na couvent yanme kumanga kilengi nyonso ya toto yayi yanme kundima kubika nyonso samna kusadila nzambi eni yina kuisaka kukusuna masumu yina kusalaka depuis baptême ya yandi tina ntangu yina kutaka na couvent. Celle du noviciat par la ferveur avec laquelle il avait prononcé ses vœux définitifs. Masumu yina salaka na ntangu yina vandi zinga na couvent nzambi kukusunaka yau samu na kiminu ya yandi na ntangu yina yan salaka ba vœux yina nvani kudiampana ya mansuka bake vanda bandak na ba premier vœu et na la fin bake salaka yina bake bokilaka vœux définitif ba vœux ya tete kanange metala tingeke lenda venge lenda kubasika yange mais na ba vœux définitif ngeka na kuzonza ti muke basika diaka ve muke sadila nzambi na communauté ya yiti na kilumbu ya lufwa ya munu eni yina kusunaka masumu ya yandi yina nsalaka na couvent. Les dernières ont été effacées par les sacrements pieusement reçus et la pénitence. Catégorie ya tatu ya masumu ina baka na kusonzila wa, c'est-à-dire ina nsalaka kubanda ba vœux ya yandi ti na ntangu ya lufwa ya yandi baka na kuzonza ti masumu ina kukatukaka na ba sacrement ina nvandi kuyamba sacrement ya lufungulu, sacrement ya Eucharistie na ba pénitence ina nvandi sala na manima ya confession ou pour réparer. Bet salaka émission wa ina bet vandi zonzila
la réparation des fautes après la confession. Samti bet ke kwenda kana confession, bet me kwenda kulomba mulemvu na nzambi devant mopelo yina kena ku représenter le Christ. Nzambi à travers mopelo ke levuki la beto. Mopelo ke pesa beto pénitence ya kusala. Kwen réciter dit je vous salue Marie, kwen réciter chapelet, kwen balayer nzo ya nzambi. Mena manima ngemo simpefwa na kusala ngolo. Sam na kufuta bamfuka ya masumu yina ngeme confesser. Samuti kana réparation yina me kusala mave na manima ya confession ni bamfuka yina ngeke futa non. Bet kuzimbanaka vena ku réparer. Dieu nous pardonne, mais nous devons réparer par la pénitence. Bet fana kutala mpasi, kundima mpasi, bas humiliation, nyonso yina samna kufuta ba mfuka. Nzambi ke lemfuki la masumu, me mfuka ya disumu ke bikanaka, e mfuka yina ni beto fana kufuta yao. Kana bet me kufuta yao awave, na ba pénitence in bet ke sala, na manima ya lufo ya beto, bet ke futa yao na purgatoire. Me kuna yake lutilaka ngolo, yake lutilaka mpasi, samti nantangu ngeke tete moyo, réparation ngelenda kusala yao ngemo singeke choisir, yiki ngeke sala. Ngeke sala ba chemin de croix, ngeke sala jeûne, ngeke sala aumône, ngeke gagner ba les indulgences. Mais na manima ya lufo ngeke diaka na choive. Kaka ni souffrance me bika nange ni mpasi ya boloko ya purgatoire. L'accusateur avait donc été confondu sur tous les points et s'était retiré. Ba ange ya nzambi ke kuisa kampe na ku bingisa ba demoi na ke kuisa nuanisa kilunzi na ntangu ya lufwa. Ni kuna bet fana kubaka habitude ya kuvandaka ya kusambilaka kintwa dina ange gardien ya beto puisque yanke ange gardien ya beto ya bet tete awa yanke vanda na beto mpe na ntangu ya lufwa tina manima ya lufwa beto fana kuvanda kintwa di na ange gardien ya beto yanke zaba kunwani na beto. Le bon père Anselme célébra la messe pendant toute l'année suivante en faveur d'Osberne. Le père Anselme mais célébrer la messe, yal me sala la messe, samna kilunzi ya Osberne mvula ya muvimba. Kasibeto nantangu muntu ya betke kufuaka bangonda ya tete betke lomba lumeza kana betke na kubambuka. Kanabet mezaba importance ya lumeza. Après 6 mois, 1 année, 2 années, bet me kuzimana parce qu'on se dit que yan me kota déjà na paradis. Yina ni interprétation ya beto. Kasi mambu ya nzambi ke ya kaka. Kaka ni nzambi me kuzaba durée ya muntu ya kilunzi na boloko ya purgatoire. Et nous avons tendance à béatifier trop tôt nos défunts. Peut-être que tu vas kwenda déjà na Zulu, donc betlen bika kusala ba messe. Awa betke na kutangati, le père Anselme me sala ba messe, sam na kilunzi ya Osberne mvula ya muvimba. Baya ya lusolo. Na émission ya bet mezolzi la les accusations du démon contre les morts. Wap mutindu satonke kuzanwani sakilunzi na ntangu ya lufwa. Betu salangolo na kutina masumu samtini na kepesaka beto boma ya lufwa. Emission ya betu ya bubu ya yi memanisa vandaka kintwadi na beno Nathalie Bwelasa et na manima ya talatala mekuvanda Ghislain Egouya. Accorde-leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos Amis du Purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur.
Présenté par Nathalie Bouelassa. C'est